Good morning mga sir. Morning mga paps. So time check 4:54 in the morning. So time check 4:54. Late na ko. So ang time nga magtapok-tapok is 5 AM ay departure, which is 6 minutes na lang. So delete na gamay. See you later sa Caltex na lang guys. Bye bye. Palakaw na may guys. Ang destination doon is Claveria. So taas-taas na siyang biyahe. Expect na ko mga 4 hours. Hindi lang ako i-record tanan kay taas na pod kaayo. Go. First checkpoint. Let's go. First checkpoint. Pass. Cutting. Time to be alive. Uy, area ka po eh. Paspas kayo na. Paspas kayo. Di makaya sa akong resistensya. First stop at Lasang Sukay Dagan git. Time check 6:15. Gabiyahe gapon may. Grabe ka smooth sa dalan dire. The best dalan in the world. Oh. Second checkpoint. Clear. Ka-ting! Third checkpoint. Clear. Ka-ting! Time check at 6:35. Biyahe na ako Iligan to Cagayan is roughly 1 hour and mga 15 minutes, 20 minutes. Tara lang. Ah? Ayaw kaninya dito ra data mamahaw. Oh, okay ra. Sige. Oh, sa ubalo. De. Kaya ba daw kung mangaon pa dito? Nasa ka dito, Cagayan? Cagayan naman eh, pero unahan pa ba? Diri ra gali. Diri ra man di. Crazy. Oh. Ito steak restaurant. Buffet eh. Buffet ka dyan. So mga kami dire. Ha? Ako sabi sakit kayo. Agay. Batik yung magrila no? Agay sakit kayo. Matay. Agay. Paksag buyog.
Kamot? Sakit kayo. Paak na to. Buro. Nabot man to dira. Tara. Crazy. Fourth checkpoint in the house. Basta gwapo dito na lusot. Sarap. Sukol. Sa mong balay sa Cagayan sa una dito. Agi ka dito sa left side. Padung sa Science. 1 megabok to 4, 6, 7 minadir. Kausat. Ang God bless. Ride safe, oy. Unsa ka? Ana, oy, over. Ayaw ba kung yan ako? Anak ko, ana lang. Wala to magugugan. Ano? Abi pa lang. Fifth checkpoint. Checkpoint. Clear. Kaching! Ang saya dito, guys. Stop, listen, look, left and right, then walk again. Let's walk again. Wow! siguro to.
Daru. Kanina mo dire lang. We're here. We're here at Daru. Daru. Daru of Bukidnon, Claveria, Philippines. Kiss awa guys. What a view. What a chance to go na. Siya masuk. Sulod kami sa Daru. Ay, social man. Pawan ba? Kaya daan po? Kaya daan po? Amil na kapag sa dukuhan. Hindi siya. Ano mo? Huwag mo, babe. Huwag mo, babe. Bulad man di ay. Live. Tro. Isa pa. Wala na mo ipapon kay wide. Ayun. So, gusto pa man tayo pagkain. Eh? Ay, salamat. Last panahon. Wala, kung sa man eh, di mo tindog. Ay, picture ta dito sa duyan. Kalagot kayo do. Paghilo mo eh.